दिलों पे आएगा यहोशुआ। बारूक हाशिम जी, शबाश शलोम। आज का उन्वान है यहोवा का निशान और हैवान का निशान। मार्क ऑफ यहोवा, मार्क ऑफ बीस्ट। हमने पिछली दफा इस मौजू का जो हिस्सा देखा था उसमें हमने ये देखा था कि खतना किस तरह से अपने अंदर यहोवा का अदद रखता है। ठीक है जी, वो किस तरह से यहोवा नाम का निशान है। हालेलुया। आज हम यहोवा नाम का अदद और तोरा का अदद देखेंगे। यहोवा नाम का अदद और तोरा का अदद देखेंगे। तो मरकजी हवाले हम पहले पढ़ लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मुकाशफा 13 बाब आयत नंबर 16 और 18 पढ़ेंगे। 16, 17 और 18 यहां लिखा है, और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों, आजादों और गुलामों के दाने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। हिकमत का यह मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। सो हैवान कहां छाप लगा रहा है? हाथ पर और माथे पर। अब आते हैं अस्तस्ना 6 बाब की आयत नंबर 6 ता 9 लिखा है, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहें, और तू इनको अपनी औलाद के ज़हने नशीन करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते उठते वक्त इनका जिक्र किया करना, और तू निशान के तौर पर, सुन लें जी, गौर कीजिएगा, और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना। कहां बांधना है? और तेरी पेशानी यानी माथे पर टीकों की मानद हो, और तू इनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। खुदा की तौरा कहां होगी? हाथों पर, माथे पर, घर की चौखटों पर और मुल्क के फाटकों पर, और औलाद के ज़हन नशीन भी करना है। और यह निशान के तौर पर, यानी यहोवा की तौरा बतौर निशान हमारे हाथ, माथे, घर की चौखटों और मुल्क के फाटकों और बच्चों के ज़हन नशीन हो, और दिल पर भी नक्श कर लेना। हालेलुया, हालेलुया। इस हवाले में तोरा हाथों पर, पेशानी पर, घर की चौखटों और मुल्क के फाटकों पर बतौर निशान बांधने के लिए हुक्म दिया गया है। बाइबल मुकद्दस में हाथ अमाल की अलामत है। किसकी अलामत है? हाथ जो है अमाल की अलामत है जी। आखिर हैवान जो है, सवाल यह पैदा होता है कि जो हैवान है वो ईमानदार को जो है वो किस तरह से अपने कब्जे में करेगा? उसके हाथ पर मोहर लगाकर। सबसे पहले हम हाथ पर बात करते हैं। वो हाथ पर मोहर लगाकर उसको क्या करने वाला है? कंट्रोल करने वाला है। जबकि ईमानदार को यह चाहिए कि जो हिकमत खुदा ने अपने कलाम में दी है, लिखा है कि जो हिकमत रखता है वो समझ लेगा कि उसका अदद क्या है। और यह भी अदद सिर्फ नहीं आपने देखना, यह भी आपने देखना है कि आखिर वो हाथ पर ही छाप क्यों लगा रहा है। आखिर वो हाथ पर छाप क्यों लगा रहा है? रीजन क्या है? रीजन यह है कि हाथ जो है ये अमाल की अलामत होते हैं। इंसानी अमाल की क्या है? अलामत है। जैसा कि बाइबल मुकद्दस में हाथ अलामत अमाल की हैं, इसलिए यह हुक्म दिया गया कि बनी इसराइल तोरा को अपने हाथों पर बांधे। तोरा को अपने मतलब क्या है इसका? कि इंसान के जितने भी, बनी इसराइल या ईमानदार के जितने भी अमाल हैं वो बामुताबिक शरीयत हो, वो बामुताबिक। इससे यह अलामत होता है कि मैंने हाथों पर बांधी है, अब मेरे सारे अमाल जो होंगे वो शरीयत के मुताबिक होंगे। यह अमाल की अलामत है। किसकी अलामत है? इससे यह जाहिर करना मुराद है कि हमारे अमाल बामुताबिक तोरा होंगे। मिसाल के तौर पर लमक जनाबे नूह की पैदाइश पर अपनी जिंदगी की मेहनत को हाथों की मेहनत से बयान करता है। वो क्या करता है? वो कहता है, पैदाइश 5 बाब आयत नंबर 28 में लिखा है, और लमक 182 बरस का था जब उससे एक बेटा पैदा हुआ, और उसने उसका नाम नूह रखा, और कहा कि यह हमारे हाथों की मेहनत और मुशक्कत से जो जमीन के सबब से है, जिस पर खुदा ने लानत की है, हमें आराम देगा। उसने जितनी भी मेहनत की थी अपनी जिंदगी के अंदर, उसको वो किसकी मेहनत कहता है? हाथों की मेहनत। यानी जब इंसान को वर्क करता है, जब इंसान कोई काम करता है, तो उसे मुहावरन भी और सिंबॉलिकल गुफ्तगू के अंदर भी या मेटाफोरिकली गुफ्तगू के अंदर भी हाथों को अमाल की अलामत करार दिया गया। अमाल की क्या दिया गया है? अलामत। आपके वर्क की अलामत दिया गया।
یعنی ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے اعمال. تو جب حیوان اپنی چھاپ ہاتھ پر لگائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے حیوان کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کرے گا. حیوان کے بتائے ہوئے کاموں پر کیا کرے گا؟ وہ تورا کے متحد نہیں رہے گا، وہ تورا میں زندگی بسر نہیں کرے گا. آج تک سارے تو یہی شور کرتے ہیں نا جی کہ حیوان عادت کتنے ہے. آپ بڑی ویڈیوز دیکھتے ہوں گے جس میں آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہوگا، آپ نے یہ بھی میسجز سنے ہوں گے یا کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ جی حیوان کا عدد کیا ہے، حیوان کا عدد کیا ہے. کیوں جی یہی سنتے آ رہے ہیں نا. وہ جی 666 کہاں ہے یہی ڈھونڈتے ہیں آج تک ہم. لیکن کیا کبھی کسی نے اس بات پر غور کیا کہ حیوان ہاتھ پر ہی مہر کیوں لگا رہا ہے اور وہ پیشانی پر ہی مہر کیوں لگا رہا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ آخر اس نے یہ دو جگہ کیوں چناؤ کی؟ یہ دو جگہ اس نے چناؤ کی، ہاتھ اور پیشانی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہاتھ اعمال کی علامت ہے. ہاتھ جو ہے اعمال کی علامت ہے. اسی طرح جناب یعقوب تمام محنت کو جو وہ لابن کے گھر یا غلہ میں کرتا ہے، اس محنت کو اپنے ہاتھوں کی محنت کہتا ہے. پیدائش 31 باب آیت نمبر 42 میں لکھا ہے، اگر میرے باپ کا خدا ابراہم کا معبود جس کا رب اسحاق مانتا تھا میری طرف نہ ہوتا تو ضرور ہی تو اب مجھے خالی ہاتھ جانے دیتا. خدا نے میری مصیبت اور میرے ہاتھوں کی محنت دیکھی ہے. اور میرے ہاتھوں کی کیا دیکھی ہے؟ اور کل رات تجھے ڈانٹا بھی. تو پھر وہ اپنی محنت کو، اپنے تمام ورک کو کیا کہتا ہے؟ ہاتھ کی محنت. یعنی اپنے تمام کریکٹر کو، وہ تمام محنتی کریکٹر کو وہ اپنے ہاتھوں کی محنت کہتا ہے، اپنے ہاتھوں کو علامت بناتا ہے اس کی. باروق ہاشم جی، یوں بائبل مقدس میں ہاتھوں کو اعمال سے تشبیہ دی گئی ہے. استثنا کے اس حوالے میں تورا کو ہاتھوں سے باندھنے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے اعمال تورا کے مطابق ہوں گے. تورا کے تورا جو ہے جب ہم اپنے ہاتھوں پر باندھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال تورا کے مطابق ہوں. یا جب ہم تورا پر عمل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں پر تورا بندھی ہوئی ہے. ہمارے ہاتھوں پر کیا ہے؟ تورا بندھی ہوئی. تو سب سے لازم چیز کیا ہے جی؟ سب سے لازم چیز کیا ہے؟ اعمال. سب سے لازم چیز اعمال ہے. اپنے اعمال درست کریں، تورا پر عمل کریں. اور دیکھ لیں کیسی چلاکی سے پاکستان کی کلیسیا میں سے اور پوری دنیا کی کلیسیا میں سے تو ریت کو کیا کر دیا گیا؟ تو رات کو نکال دیا گیا، تو رات کو ختم کر دیا گیا. بائبل کا حکم یہ تھا کہ تورا کو اپنے ہاتھوں پر باندھنا ہے. تم لوگوں نے تورا کو کیا کرنا ہے؟ بلکہ تورا کو زندگی سے ہی نکال دیا. اور یہ کہہ دیا گیا کہ اب کوئی شریعت کے متحد نہیں ہے جی. پولوس نے کہہ دیا اب ہم نے شریعت پر عمل نہیں کرنا. اور میں جیسا کہ آپ لوگوں کو یہ بتا چکا ہوں کہ چرچز کے اندر بہت سارے پادری حضرات کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ اچھل کر کود کر وہ کہتے ہیں کہ اب ہم شریعت کے متحد نہ رہے. اچھا، آپ کے ہاتھوں پر اب شریعت نہیں رہی تو اس کا مطلب ہوا کوئی اور آ گیا ہے آپ کے ہاتھوں پر. دو ہی نشان ہے، ایک ہے خدا کا اور دوسرا ہے حیوان کا. اگر آپ خدا کے نشان کے تسلط میں نہیں رہے تو پھر آپ کس کے نشان کے زیر سایہ ہیں؟ بڑا سمپل ہے. بائبل میں تو کبھی بھی تورا کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ پر باندھنے کے لیے نہیں کہا بطور نشان. کیوں جی؟ خدا کے حکم ہی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر تورا ہونی چاہیے. یعنی آپ کے اعمال کیا ہو؟ تورا ہو. حیوان کیوں آپ کے ہاتھ پر یہ اٹیک کر رہے ہیں؟ کیوں ہاتھ پر ہی مہر لگائی جا رہی ہے؟ اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ جو خدا نے تورات دی ہے وہ ہاتھوں پر باندھنے کے لیے دی تھی، جس سے مراد زندگی کے اعمال ہیں، جس سے مراد زندگی کے. اس لیے شیطان نے بھی ڈائریکٹلی ہاتھوں یعنی اعمال پر اٹیک کیا. اسی لیے جب آپ مزید آگے بڑھتے ہیں دانیل کی کتاب، تو دانیل کی کتاب 7 باب آیت نمبر 25 میں لکھا ہے، ذرا سنیں. اور وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا اور مقررہ وقات و شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا. کیوں شریعت کو بدل رہا ہے وہ؟ کیونکہ شریعت یہوہ کی سٹیمپ ہے، کیونکہ شریعت یہوہ نام کا نشان ہے جو ہاتھوں پر ہے، پیشانی پر ہے، ملک کے پھاٹکوں پر ہے اور گھر کی
चौखटों पर और औलाद के ज़हने नशीन करने के लिए कहा गया है। और वो कहता है कि इसे बदल ही दूंगा मैं, और बाइबल भी प्रोफेसी करती है कि भाई वो बदलेगा। क्यों नहीं बदला गया कि नहीं? 325 में भी बदला गया। ये इपिफीनस चहारम के दौर में भी ऐसा ही हुआ, शरीयत को हटाया गया। शुरू से वो शरीयत के क्यों खिलाफ है? शुरू से वो क्यों खुदावन की ईदों के खिलाफ है? आप देख लें, खुदावन की शरीयत को ना मानने का मतलब है कि हम हैवान के तसल्लुत में। हम किसके तसल्लुत में? हैवान के तसल्लुत में। अभी मैंने आप लोगों को, अभी सिर्फ मैं आपको बाइबल का डिजिट बता रहा हूं, बाइबल का निशान बता रहा हूं जो माथे और हाथ पर होना चाहिए, जो खुदा का निशान है। जब मैं हैवान के निशान की तरफ आऊंगा तो मुमकिन है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं चीखे मारे और मेरे खिलाफ हो जाए। जब मैं वो बताऊंगा तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है तकलीफ हो, क्योंकि हर दूसरे बंदे की जिंदगी में हैवान का निजाम इस वक्त कायम है, हर दूसरा बंदा। जब मैं आपको हिस्टोरिकल एविडेंस दूंगा कि हैवान ने कहां से काम शुरू किया और ये छाप कहां से लगनी शुरू हुई, तो पता चलेगा कि ये तो 1700 साल से काम जारी है। कितने सालों से? 1700 साल से। लोग आज हैवान की मोहर का इंतजार कर रहे हैं जी, केड़ी आएगी। और ये तो सन 70 से शुरू करके 325 से जो है प्रॉपर काम शुरू हुआ है। ठीक है जी, हैवान ने अपना काम कब से शुरू कर दिया और हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हमारा इस वक्त जो है फोकस है वो है मार्क ऑफ यहोवा। यहोवा का निशान क्या है? हालेलुया। यहोवा का निशान हम सब पर होना लाजमी है। हर बंदे ने हैवान के निशान को मुतारफ कराया, लेकिन मेरी कोशिश यह है कि आप सबको यह पता होना चाहिए कि यहोवा का निशान क्या है। हालेलुया। वो जी शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा और वो एक दौर और दोनों और नीम दौर तक उसके हवाले किए जाएंगे। इसी तरह जी ये जी पेशानी पर टीकों की मानद लगाने का हुक्म दिया गया है, जिससे मुराद है कि तोरा इंसानी जहनों, दिमाग और ख्यालात में बसी रहे। तोरा जहनी ख्यालात और दिमाग के अंदर क्या रहे? बसी रहे। यानी तोरा ईमानदार कभी ना भूलें। जो आपके जहन और दिल दिमाग के अंदर चीज बस जाती है वो आपको भूलती नहीं। क्यों नहीं भूलती है? बताएं जी, भूलती है? वो नहीं भूलती, लेकिन जो चीज दिल में बसती नहीं वो भूल जाती है। जो चीज आपके लिए बड़ी अहम होती है आप उसे क्या कर लेते? नोट कर लेते। जो अहम नहीं होती आप उसे नोट नहीं करते। यहोवा ने कहा ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अहम है, इसे अपने हाथों पर बांधना, अपने पेशानी पर बांधना, मुल्क के फाटकों पर लिखना, घर की चौखटों पर लिखना। ये निशान के तौर पर तुम्हारे हाथों पर हो, तुम्हारी पेशानी पर हो, तुम्हारे घर के चौखटों पर हो, मुल्क, ताकि तुम्हें उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ इसी का ख्याल रहे। हालेलुया। इसी का ख्याल रहे। तुम कभी भी भूलो ना खुदा के कलाम को, तुरेत को ना भूलना, ताकि तुम्हारे जहन में हमेशा क्या रहे? तुरेत रहे। इसलिए तो ज़बूर 1 में लिखा है दिन रात तुझे शरीयत का ध्यान रहे। मुबारक है वो जो खुदावंद की शरीयत पर क्या करता है? दिन रात ध्यान करता है। जो मुकाशवे वाला 13 बाब में है, ये हैवान और ये एक ही हैवान है। मुकाशवा 13 बाब में और समंदर की रेत पर जा खड़ा हुआ और मैंने एक हैवान को समंदर में से निकलते हुए देखा। उसके 10 सींग और 7 सर थे और उसके सींगों पर 10 ताज और उसके सिरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। चलो ये जब मैं हैवान की तरफ आऊंगा ना, हैवान की तरफ जब हम आएंगे तो फिर ये जो है ना इस पर प्रॉपर जो है वो पूरा इस पर जो ये तो मैंने करना है सारा, ये तो बताना आगे हम चलते जाएंगे, इसकी बकायदा फाइलें बनेगी। अभी जो हमारा फोकस है वो है यहोवा का निशान। यहोवा का निशान। तो इसमें मैं आपको इम्तियाज बताऊंगा कि समंदर से निकलने वाला हैवान और जमीन से निकलने वाला हैवान ये सारे कौन है, और 666 की जो मोहर है ये कब से लगना शुरू हुई थी। तो ये प्रॉपर, क्योंकि मैं अभी इसको छोड़ूंगा तो ये सारा वक्त इसमें निकल जाएगा और जो हमारा जो फोकस है वो हट जाएगा वहां से। ठीक है ना जी। अच्छा जी, इस्तस्ना 6 बाब के आयत नंबर 7 में ये लिखा है, तू इनको अपनी औलाद के ज़ेने नशीन करना और घर बैठे और राह चलते और लेटते उठते वक्त इनका क्या करना? जिक्र किया करना, यानी जुबान पर भी रहे। हर वक्त तेरे जहनों दिलो दिमाग में शरीयत तेरे जहन में रहनी चाहिए, तुझे भूल लेनी चाहिए। मतलब यह है कि तूने उसको भूलना नहीं, फरामोश नहीं करना।
سچی بات بتائیں. ایک ہوتا ہے بھولنا, ایک ہوتا ہے بھولنا, اور ایک ہوتی ہے عداوت. حیوان نے شریعت کے خلاف لوگوں کے اندر کیا پیدا کی ہے؟ عداوت اور نفرت پیدا کی ہے. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جی شریعت بڑی ظالم ہے, شریعت بڑی, کچھ لوگوں نے شریعت کو ظالم کہہ کر چھوڑ دیا. کچھ لوگوں نے کہا شریعت بڑی سخت ہے, یہ بڑی مشکل ہے, اس پر عمل نہیں ہو سکتا. کچھ لوگوں نے اسے سخت کہہ کر رد کر دیا. کچھ لوگوں نے یہ بہانہ لگایا کہ یسوع آ گیا ہے, اس نے شریعت کو ختم کر دیا. اور بعض لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ اس نے جی چتھڑے اڑا دیے شریعت کے صلیب پر. یہ جملے باقاعدہ طور پر میں نے اپنے کانوں سے سنے, یہ جملے میں نے سنے. سننے والے ہو سکتا ہے جی ایسا کون کہہ سکتا ہے, کہا لوگوں نے. میں 8 سال تک یہ جملے ایسے سنتا رہا ہوں. اور کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ شریعت تو لعنتی بناتی ہے, شریعت تو جو کوئی شریعت پر عمل کرتا ہے وہ لعنتی ہوتا ہے, جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جو کوئی شریعت پر عمل نہ کرے وہ لعنتی ہے. ایسا ہی ہے جی, وہ الٹی گنگا بہ رہی ہے. ایک ہوتا ہے بھولنا, لوگ صرف بھولے نہیں بلکہ شریعت کے لیے لوگوں کے دلوں میں نفرت کا بیج بھی بویا گیا, عداوت پیدا کی گئی, لوگوں کو شریعت سے باقاعدہ طور پر دور کیا گیا. ایسا ہی ہے جی, تاکہ لوگ شریعت کے قریب نہ آئیں. آپ دیکھ لیں جب شریعت کی عیدیں ہوتی ہیں کسی کو کخ پتہ نہیں ہوتا کہ شریعت کی کوئی عید آئی ہے, ہوش نہیں ہوتی کسی کو. یہ ویکلی آج سبت آپ منا رہے ہیں. پاکستان کے اندر صرف وہ لوگ سبت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں جو لوگ سبت کی عزت اور تعظیم کرتے ہیں, جو حیوان کے تسلط میں نہیں ہیں. میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ لیکن آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر, پوری دنیا کے اندر اتوار کو لوگوں کو افرا تفری پڑی ہوتی ہے, لیکن سبت کا دن کسی کو یاد تک نہیں ہے. حالانکہ تورات میں لکھا بھی ہے یاد کر کے تو خداوند کا سبت پاک مان. واضح وہاں لفظ لکھا ہے یاد کر کے, کیا کر کے؟ لوگوں کو یاد ہی نہیں ہے, لوگوں کو بلا دیا گیا. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہم نے شریعت کو نہیں مانتے تو اتنے معجزے کیسے ہوتے ہیں ہمارے درمیان. آپ میرے ساتھ کوریا چلیں, یوگا کی کرنے والے جناب ہاتھ لگا کر کینسر ختم کر دیتے ہیں. ہاں کیا کریں گے پھر؟ مان لیں ان کو. یہ تو بائبل نے بھی کہا. استثنا 13 باب پڑھے, ذرا 13 باب کی پہلی ایسے پڑھ لیں کہ کیا معجزات کرنے والے کو ہم مان لیں؟ وہ تو حیوان بھی آگے کرے گا جی معجزے. یہ تو وہاں حیوان کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ آپ حیوان کا بھی پیچھا کرنا شروع کریں. پہلی ایسے اگر تیرے درمیان کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا ظاہر ہو جو تجھ کو کسی نشان یا عجیب بات کی خبر دے, اور وہ نشان یا عجیب بات جس کی اس نے تجھ کو خبر دی وقوع میں آئے, اور وہ تجھ سے کہے کہ آؤ ہم اور معبودوں کی جن سے تو واقف نہیں پیروی کر کے ان کی پوجا کریں, تو ہرگز اس نبی یا خواب دیکھنے والے کی بات کو نہ سننا, کیونکہ خداوند تمہارا خدا تم کو آزمائے گا. جی خدا تم کو کیا کرے گا؟ کیا آزمائے گا؟ ذرا پڑھ دے آگے. یہ بھی آزمائے گا تاکہ جان لے کہ تم خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھتے ہو یا نہیں. یہ تو پاکستان کے اور پوری دنیا کے اندر لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے. اچھا چلیں بتائیں, جن میں معجزات ہوں کیا ان کے سچے ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جی یہ ان کے اندر معجزے ہوتے ہیں, یہ سچے ہیں؟ یہوشوا نے تو ایسا نہیں کہا. اچھا جن میں معجزے ہوئے یہوشوا نے ان کے بارے میں بھی کہا اگر یہ معجزے سدوم اور عمورہ میں ہوتے تو وہ کب کے ٹاٹ اوڑ کر کیا کر لیتے, لیکن تمہارا حال ان سے بھی کیا ہوگا؟ بدتر ہوگا. لو جی جنہیں جو معجزے ہو جنم دے وارث ہو رہے, مسیح نے کہا تو نے کہا کہ نہیں, لہذا معجزات اہم نہیں ہے. کسی کے سچے ہونے کی دلیل معجزے نہیں ہے. یہ لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا اور لوگ بیوقوف بنتے ہیں کہ یہ بڑا سچا خادم ہے, یہ انج کر دیتے معجزہ ہو جائے تو کر دے رہے. بائبل یہ کہتی ہے کہ میں ایسے لوگوں کے ذریعے, اچھا بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ ایسے لوگوں کے ذریعے میں تمہارا کیا کروں گا؟ امتحان کروں گا, آزماؤں گا تم کو کہ تم میری باتوں کی طرف دیکھتے ہو یا لوگوں کے معجزات کی طرف دیکھتے ہو. یہاں کیا آپ نے پڑھا؟ یہاں لکھا ہوا ہے نبی یا خواب دیکھنے والا آئے اور وہ نشان دکھائے اور وہ وقوع میں بھی آئے.
تو بھی तूने उसका यकीन नहीं करना। अगर वो ये कहे कि हम और मबूदों की पैरवी करें, पैरवी का क्या मतलब होता है? उसके नक्शे कदम पर चलना, यानी उसकी रस्मात, उनके असूल, उनके कवानीन पर अमल करना। यानी यहोवा के कवानीन से हटाकर वो तुम्हें कोई और कवानीन दे तो तू हरगज उसके पीछे ना जाना। अब मेरे सामने यहाँ को 10 दिन का मुर्दा भी जिंदा करके ये कहना कि तोरा छोड़ दे, तो मैं उसको कहूंगा कि चल निकलता बन, तू लानती है, हैवान का पैरोकार है। क्यों नहीं मैं मानूंगा? मुझे तो बाइबल मना कर रही, बाइबल कह रही मैं तेरी ऐसे आजमाइश करूंगी। क्योंकि यहोवा कह रहा ना मैं तुझे चेक करूंगा कि तू करता क्या है। और ये पाकिस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर लोगों ने बाइबल की तालीम को छोड़ दिया और धड़ाधड़ मौजूदात करने वालों के पीछे भाग गए। यह भी नहीं देखा कि वो कहते क्या है। इवन के सही गलत जो है वो कहां से तय किया जाता है? वो सही कहता है। अच्छा क्यों सही कहता है जी? क्यों उसकी बात सही? वो मौजूदे बड़े करता है इसलिए वो सही कहता है। जबकि बाइबल उलट कह रही है। बाइबल ये कह रही है कि तुमने सही गलत का जो पैमाना है वो बाइबल से देखना है। बाइबल कसौटी है, कोई इंसान कसौटी नहीं है। सर अक्सर ये भी लोग कहते हैं कि हम मदद बहुत करते हैं लोगों की। मदद करने से ये तो खरीदा भी जाता है। आप मुझे पकड़ाएं को 10 लाख, मैं आपको यहां पर 10 लाख मुझे दे, मैं आपको 10 लाख लोग में सियाने करके दिखाता हूं। हो जाएंगे मैं सियाने? मैं तो रोज लालचियों के अंदर देखता रहता हूं, लालचियों को, भूखों को। लालची होते हैं वो, भूखे नहीं होते, मदद के मुस्तहक नहीं होते वो। वैसे अपना दीन बेच देते हैं। क्या यहूदा इस्करियोती ने नहीं मसीह को बेचा? हेल्प का नाम, ये तो तिजारत हो रही है आजकल हेल्प के नाम पर। बहरहाल मौजज़ात सच्चाई का पैमाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम मौजज़ात पर यकीन नहीं करते, लेकिन ऐसे मौजज़ात को हरगिज मैं नहीं मानने वाला जो खुदा की तौरीत से आपको दूर करे, खुदा की शरीयत से आपको दूर करे। हालेलुया। मौजज़ात हकीकी वो होते हैं जो आपको तोरा में मजीद मजबूत करते हैं। बारो काशिम, बाकी सारे फेक हैं, शैतान करवा रहा है उनसे, और लोग धड़ाधड़ कर रहे हैं। लोग कहते हैं नहीं जी खुदा इन्हें अंदर है, खुदा इनमें बसा हुआ है। मैं नहीं मानता भाई, कोई खुदा नहीं बसा हुआ इनमें। मौजज़ात तो आजकल बिजनेस का भी जरिया है। क्यों जी? एक और बात मुझे बताए ना, ये मौजज़ात करने वालों को बरकत मिल रही है। यही आए दिन कोई यूरोप जाकर बैठ रहा है, उनके नीचे वो फरारी है, बंगले हैं, शाहरुख खान वाली पैंट शर्ट पहनते हैं, पैंट कोट पहनते हैं, हाँ जी। और इनकी, आप माजरत के साथ मैं औरतों पर बात नहीं करता, लेकिन आज मैं मजबूरन कर रहा हूं। इन पादरियों की बीवियों को आप देख लें, पता नहीं केड़े केड़े जहान का उन्होंने मेकअप किया होता है। दाबड़ा दाबड़ा, माजरत के साथ दाबड़ा दाबड़ा मेकअप किया होता है। आपको पता है ये मेकअप बनता कैसे? जाकर स्टडी तो करें। क्या किसी औरत को ये सूर की चर्बी वाली लोशन सुर्खी लगाकर बाइबल सुनानी चाहिए? उसमें क्या होती है जी? सूर की चर्बी होती है, गंध होता है। ये लोशन के अंदर सूर का गंध होता है। आप जाएं तो देखें तो सही, ये बनती कैसे है? ये दाबड़ा दाबड़ा मेकअप मुंह पर लगाकर खुदा की खादमा बनी होती है। बाइबल आपको इजाजत देती है? आप मुझे बताएं, किसी बच्चे पर कोई बच्चा किसी औरत पर यूरन कर दे, किसी मर्द पर यूरन कर दे, तो क्या वो इबादत में बैठा रहेगा? दिल करता है दुआ करने को, क्योंकि आप क्या हो गए हैं? ये औरतें पूरा गंद मुंह पर लगाकर जो है हमें हमारी उस्ताद बनी होती हैं, इस कौम की लीडर बनी होती हैं, और लोग जो है वो पागलों की तरह, बेवकूफों की तरह उनके सामने बैठकर कलाम सुनते हैं और उनको खुदा का खादिम कह रहे होते हैं, लीडरान कह रहे होते हैं, और वो लोग मौजज़े भी करते हैं। मैंने तो भाई बाइबल में ऐसी कोई तालीम नहीं पढ़ी। मैं नहीं मानता ये जो मौजज़े हो रहे हैं खुदा की तरफ से हो रहे हैं। ये मौजज़ात अब्लीसी कुव्वत के जरिए होते हैं। सर एक और बात ये कहते हैं कि औरत के ताल्लुक से, कि औरत जब जो है नापाक होती है तो यीशु ने फजल कर दिया है, तो अब वो नापाकी नहीं है, वो औरत भी चर्च में आ सकती है, औरतें भी इबादत कर सकती है। इसका मतलब है वो औरतें इबादत से कट गई। यार अभी मेरे खैर मुंह में ना बड़ा सख्त जुमला आ गया। नहीं अक्सर लोग सब तो कहते हैं जो ना, ये जितने भी हैं यार हैरत की बात है। हाँ वो कहते हैं यीशु ने आके सारी चीजों से आजाद कर पाकीज़गी और नापाकी किस किताब ने आपको बताई है? दिया। तौरा ने बताई है? ऐसा ही है। अच्छा, इस पर बकायदा मैं एक सरमन रखता हूँ। ये निधा है, इसको निधा कहा जाता है, ठीक है, माहवारी को निधा कहा जाता है। इस पर बकायदा मैं एक पूरी स्टडी दूंगा। बहरहाल निधा के दिनों में जो है जैसे तौरात ने कहा है वैसा अमल करना चाहिए। तौरात ने कहा है कि वो पाक चीज को हाथ ना लगाए तो नहीं लगाना चाहिए। तौरात ने कहा कि वो मुकद्दस जगह पर ना जाए तो उसे नहीं जाना चाहिए। फजल हो गया। हाँ, फजल गंदा नहीं करता किसी को,
فضل ناپاکی کرنے کی اجازت دیتا ہے آپ کو, یا گندا ہو کر عبادت کرنے کے لیے کہتا ہے؟ فضل حکم تو نہیں توڑواتا. فضل ہو گیا, اب آپ نہیں, فضل ہو گیا, ہم کب کہہ رہے ہیں نہیں فضل ہوا؟ فضل ہو گیا تو وہ لازمی ہوتا ہے وہ کام کرے, ناپاکی کرے. فضل میں تابعداری زیادہ ہوتی ہے. فضل تو تابع داری سکھاتا ہے, نافرمانی تو نہیں سکھاتا نا. ہم بھی مانتے ہیں فضل ہو گیا, ہم پر بھی ہو گیا, ہم تو نہیں ایسے کرتے. ہماری عورتیں تو نہیں ایسے کرتی. ہماری عورتیں تو پاکیزہ رہتی ہیں, اور پاک جو پاکیزگی کی تعلیم ہے بائبل کے اندر, تورا کے اندر, اس کو فالو کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اور جو عورت تورا توڑ کر دعائیں کرتی ہے, باتیں کرتی ہے, بائبل پڑھتی ہے, انہیں اور اپنے آپ کو خدا کا دشمن بنا رہے ہیں. انہیں میں بڑی عبادت گزار ہے, نہیں ہے. بلکہ تابع دار عورت وہ ہے, وفادار عورت وہ ہے, بڑی عابد یا عبادت گزار عورت وہ ہے جو خدا کا حکم مان کر عمل کرتی ہے. ہاللیلویہ, جیسا خدا نے اس کو کہا ہے. یہ عورت کا کریکٹر ہے. فی الحال ہم موضوع سے اپنے ہٹ رہے ہیں. تو تورا کو نہ ماننا اصل میں یہوہ کے نشان سے نکل جانا ہے, یہوہ کے نشان سے نکل جانا ہے. آگے بڑھتے ہیں. انسال 3 باب آیت نمبر 1 میں لکھا ہے 4 تک, اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر. بھولنا نہیں ہے, اس لیے ذہن نشین کرنے کے لیے کہا گیا. پیشانی پر کیوں؟ اس بات کی علامت ہے کہ ہم توریت ہمارے ذہن نشین, ہمارے خیال و دماغ کے اندر بس جائے. خیال و دماغ کے اندر کیا ہو, ہم بھولے نہ, ہم اسے ہٹائیں نہ, کیونکہ یہ نشان ہے یہوہ کا, مارک آف یہوہ ہے. بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے. ہاللیلویہ. کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا. شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو. تو ان کو اپنے گلے کا توق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا. یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا. جس عقل مندی سے آپ پہچان کر سکتے ہیں کہ حیوان کا عدد کیا ہے اور کیسے وہ کام کرے گا. ہوسیہ 8 باب آیت نمبر 14 میں لکھا ہے, اسرائیل نے اپنے خالق کو فراموش کر کے بت خانے بنائے, اور یہودا نے بہت سے حسین شہر تعمیر کیے, لیکن میں اس کے شہروں پر آگ بھیجوں گا اور وہ ان کے قصروں کو بسم کر دے گی. تو اسرائیل نے خدا کو جب بھلایا تو اس کے بعد رزلٹ کیا نکلا کہ اسرائیل بت پرست بن گیا. اسرائیل کیا بن گیا؟ جب کوئی تورا کو بھولتا ہے تو بیسکلی یہوہ کو بھول جاتا ہے, تو پھر وہ بت پرستی کرنا شروع کر دیتا ہے. اور آپ دیکھ لیں رزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ جتنے لوگوں نے تورا چھوڑی ہوئی ہے, ان کا رہن سہن, ان کے تہوار, ان کی عیدیں, ان کے جشن سب بت پرستی سے منسلک رکھتی ہیں, تعلق رکھتی ہیں. یا نہیں رکھتے تو آپ بتا دیں, رکھتی ہیں. ان کا روٹ ہی بت پرستی ہے. کیوں جی؟ تورا کو چھوڑنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے, تورا ہماری پیشانی پر اور ہمارے ہاتھوں پر بطور نشان ہو. ہاللیلویہ. اسی طرح تورا گھر پر راج کرے اور ملک کے پھاٹکوں پر بطور نشان. باندھنے سے مراد ہے کہ تمام ملک تورا کے مطابق چلے گا. ملک کے پھاٹکوں پر جو تورا لگائی جائے گی, باندھی جائے گی, یا وہاں نشان لکھا جائے گا تورا کا, تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ سارا ملک جو ہے اس کے اندر چل رہا ہے. گھر کی چوکھٹوں پر لگانے سے مراد ہے کہ یہ پورا گھر کس کے تحت ہے؟ تورا پر چلتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, ویسے ہمیں اپنے بچوں کو چیک کرنا چاہیے, ہمیں اپنے گھر کو چیک کرنا چاہیے, اپنی بیوی کو چیک کرنا چاہیے, اپنے شوہر کو چیک کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر سے کوئی فرد, کوئی بیٹی, کوئی بیٹا تورا سے باہر تو نہیں چلا گیا. اگر وہ چلا گیا ہے تو یہ خطرہ ہے کہ وہ حیوان کے تسلط میں چلا جائے. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ماڈلزم زمانہ ہے, ماڈلزم جو آ گیا ہے, یہ بہت سارا ایسا نظام کہ اس کے اندر ہے کہ جو بچوں کو تورا سے کیا کر رہے ہیں, دور کر رہے ہیں. جیسا کہ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ میں بہت سارے وکیلوں کو جانتا ہوں, بہت سارے سوشل میڈیا پر کام کرنے والوں کو جانتا ہوں جو کہ ایتھیسٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں جو ایتھیسٹ ہو چکے ہیں. اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ماڈل زمانہ جتنا بھی ہے, نوجوان جتنا بھی ہے, یہ یورپ کے اندر, پاکستان کے اندر, انڈیا کے اندر, خاص طور پر اسکولوں, یونیورسٹیز, کالج اور ان میڈیکل شعبوں کے اندر باقاعدہ طور پر کنٹین میں بیٹھ کر گفتگو ہوتی ہے. باقاعدہ ایک مہم چل رہی ہے, باقاعدہ طور پر وہاں ٹیچنگ دی جاتی ہے گفتگو کے بہانے. جیسے ہم منادی کرتے ہیں نا, بیٹھ کے قائل کرتے ہیں بہانے, ایسے ایتھیسٹ کام کر رہا ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اور بچے بے دین ہوتے جا رہے ہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اپنے بچوں کا دھیان رکھیں, تھوڑے لمحے کے لیے ان کے پاس بیٹھے, ان کے ساتھ گفتگو کریں, تورا کی بات کریں, پھر پتہ چلے گا کہ اس کے اندر سے کویسچن اٹھیں گے. وہ سوالات جب کرے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا بچہ اس وقت
किस म्यार पर खड़ा हुआ है ताकि आप उसको गाइड कर सकें। हालेलुया। अच्छा, तोरा और यहोवा नाम का अदद। चले जी, अब बड़ी अहम और खास बात, तोरा और यहोवा नाम का अदद एक जैसा है। तोरा और यहोवा नाम का अदद, यहोवा नाम का अदद जैसा कि मैं पिछली दफा भी आप लोगों को बता चुका हूं कि योद का अदद 10 है, हे का अदद 5 है, वाव का अदद 6 है और फिर हे का अदद 5 है। यूं इनको जमा कर लें तो ये 26 है और 26 को फिर नंबरों में जमा करें तो ये 8 बनता है, आखिरी डिजिट कितना बनता है? 8। अब जरा तोरा लफ्ज को भी देख लेते हैं। तोरा भी 4 हरूफों से लिखा जाता है, ताओ, वाव, रेश और हे। ठीक है जी। ताओ का जो अदद है, ताव का जो अदद है वो है जी 400, वाव का अदद है 6 और रेश का अदद है 200 और हे का अदद है 5। यूं टोटल बनते हैं 611। 611 को जब हम नंबरों में जमा करते हैं तो 8 जमा 1 7 हो गए, फिर जमा 1 कितने हो गए? 8। सो तोरा का भी आखिरी डिजिट क्या निकला? 8। इसीलिए यहोवा नाम का आखिरी डिजिट और तोरा का आखिरी डिजिट क्या निकलता है? 8 ही निकलता है। कितना निकलता है जी? 8। इसीलिए यहोवा ने कहा कि जो तोरा को रद्द करता है वो बेसिकली किसको रद्द करता है जी? बनी इसराइल को देखो ना, जब जब वो तोरा को रद्द करते रहे यहोवा ने क्या कहा? इन्होंने मुझे छोड़ दिया। और 8 का अदद अब्दियत का भी अदद है। जब जब उन्होंने शरीयत को छोड़ा, बुत परस्ती की, तब तब यहोवा ने क्या कहा? इन्होंने मुझे छोड़ दिया। इन्होंने क्या किया? मुझे छोड़ दिया। यानी यहोवा को अपनाने का तरीका तोरा है और छोड़ने का तरीका भी तोरा को छोड़ना है। तो इसलिए लिखा है कि ये तेरे हाथ पर और तेरी पेशानी पर क्या हो? टीकों की मानद हो। हालेलुया। अच्छा, लफ्ज तोरा में यहोवा नाम का अदद मौजूद है, जिसका मतलब है कि तोरा यहोवा ही है। यानी यहोवा को रद्द करना गोया यहोवा को रद्द करना है। हैरत अंगेज तौर पर ज़बूर 119 को 8 आयात में तरतीब दिया गया है। कैसे तरतीब दिया गया है? आप ज़बूर 119 निकाल लें, उसमें इब्रानी के 22 हरूफों को शामिल किया गया है। कितने? 1 हरूफ से लेकर, मोरस भाई एग्जाम्पल के लिए इनको आयतें गिनकर बता रहे हैं। 119 पहली ऐसे आयतें गिनकर दिखाएं जरा इनको, कितनी आयतें बनती हैं टोटल? नहीं, इसमें 22 हरूफ हैं, 22 हरूफ हैं और 1 हरूफ से लेकर दूसरे हरूफ तक 8 आयतें हैं। कितनी? पूरे ज़बूर को यूं तरतीब दिया गया है। और ये ज़बूर 119 जो है ये खास तौर पर तोरा और बादशाह के लिए है। किसके लिए है? और इसे कहा जाता है तोरा व्हील। ज़बूर 119 को खास तौर पर क्या कहा जाता है? तोरा व्हील कहा जाता है। ठीक है जी। ये एक ऐसा डिजिट है जो यहोवा बादशाह के लिए है और तोरा के लिए है। बारूक हाशिम। हैरत अंगेज तौर पर यहां हर 8 आयतें जो हैं एलिफ से लेकर अगले हरूफ तक आप देखते हैं, फिर उससे अगले हरूफ तक 8 आयतों को जो है वो तरतीब दिया गया है। हाँ जी, मिला? हाँ जी, 8 आयतें है ना? तो ज़बूर 119 की। हाँ, तो ये एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो में भी स्क्रीन पर लगा दूंगा। हाँ जी। किसमें? नहीं, एक आयत से एक हरूफ से लेकर दूसरे हरूफ तक, चैप्टर नहीं। अच्छा। हाँ, वहां 22 हरूफ है, हर हरूफ से शुरू होती है। 119 की पहली है ना? हाँ, तो एक हरूफ आता है। आपके पास बाइबल है दूसरी हार्ड कॉपी? एलिफ से शुरू कर ले तो बे तक आप जब जाएंगे तो कितनी आयतें बन रही? 8 आयतें बन रही। 8 आयतें बन रही। अलिफ ऊपर लिखा हुआ है। हाँ जी। तो 22 हरूफ है। इसको बकायदा तौर पर तरतीब दिया गया है। 1 आयत से लेकर 8 आयतें दी गई हैं। हालेलुया। बारूक हाशिम। सो यहोवा की तोरा को छोड़ना है, यहोवा को छोड़ना है और हैवान के तसल्लत में जाना है। सो लिहाजा तोरा से कभी अलग ना हो। तोरा आपकी जिंदगी है, हैवान से मुहाफजत है। बारूक हाशिम जी। खुदा हम आप सबको बरकत दे। शुरू को झुकाएंगे, दुआ करें।